Ya ba? Ganahan ka, Koy? Luhag man sa... Ganahan ka? Ikaw yan, ah? Malitag sa kadusina. Thank you. Picture sa kamo, kuya. Tapat, kuya. Yan na, dali. Picture ka, dali. Dali. Hadlo ka? Uy, jisak yan. Dili kan. Dili kan. O, dito, Koy. Dili maayo ka, jisak yan. Nandito lang, stop ra. Okay, smile, kuya. Ay, grabe. Makagana lang taon, oh. Ay, grabe, kuy. Kabig ko yun. Wow. Thank you very much. Ay, grabe man kuya. Ano siya mama sir? Oh, grabe man kuy. Ka-cute. Thank you so much. Scared man ako isa. Kuya, dali na. Pila yan, ganyan. Kuya! 6,000? Oo. Ako ka nagpalit. Kuya! I-give na kay sir. Ako ka nagpalit eh. Shopee? Hindi, sa may basket mo ba? Okay, thank you. Dali na. Thank you, sir. It's gonna. Thank you so much. Ika, hadlok ikaw? Thank you. Kuya, wait. Ako na. No, bye-bye, dog. Ato gani smoke sa diesel na doon. Oo, ganahan ka? Picture ka? Hadlok ka? Kasi kuya, kalagyo naman dito. Ha?